Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab Tanwirul Mikbas min Tafsiri Ibni Abbas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita minal zulumati ilan nur aitinul Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah pengajian pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang kita pelajari awal hingga akhir oleh Allah dijadikan ilmu yang barokah manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan halaman 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada akuntum ya ma'syarul yahud hudara idh hadara Yaqubal maut bimadza awsa banihi bil yahudiyah awil islam idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di mauti. Apakah kamu tidak menjadi saksi ketika Nabi Yakub hampir meninggal, kemudian beliau berpesan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kamu sembah setelah matiku. Jadi ini yang perlu dipertanyakan kepada anak cucu kita, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya tidak ada? Apakah sama dengan ayahmu? Apakah sama dengan kakekmu? Apakah sama dengan ibumu? Yaitu berpegang teguh kepada agama Islam. Jadi yang ditanyakan tidak hanya ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan setelah aku tidak ada, tapi apa yang kamu sembah setelah aku tidak ada. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan pendidikan, menanamkan ilmu, iman dan takwa kepada anak-anak kita. Maka Rasulullah dawuh, mana khala walidun waladahu afdola min adabin hasan. Tidaklah orang tua memberikan suatu pemberian yang lebih utama kepada anak melebihi adabin hasan. Akhlak yang baik, ilmu yang baik, ya, pendidikan yang baik, ya, iman dan takwa, ya, itu. Ini penting. Sebab akidah, keyakinan ini bisa kita tanamkan kepada anak melalui apa? Melalui pendidikan, ya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau aku sudah tidak ada? Karena ada juga negara yang dulu banyak ulama-ulamanya, tapi sekarang Islam menjadi minoritas. Misalnya dulu ada namanya Ibnu Malik, penyusun kitab Alfiyah yang sangat populer di kalangan pesantren. Itu dari daerah mana? Andalus. Imam Al-Qurtubi dari Cordova, itu nama-nama kota di mana? Di Spanyol, ya. Kemudian sekarang Islam menjadi minoritas, ya.
Maka supaya Islam tetap istiqomah dan lestari, harus dilestarikan melalui jalur pendidikan. Sehingga akidah ini bisa, ilmu Islam, ajaran Islam ini bisa terwariskan min jailin ila jailin, dari generasi ke generasi, sehingga tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Kemudian anak cucu Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Esa. Kami orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, dengan bertauhid, mengesakan. Tilka ummatun qad khalat laha maka sabat walakum maka sabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun jama'atun qad khalat qad madot laha maka sabat minal khair walakum maka sabtum minal khair wala tus'aluna yaumal qiyamati amma kanu ya'malun wa yaqulun. Summa zukira khusumatul yahudu wan nasara ma'al mu'minin faqala wa qalu yakni al yahudu lil mu'minin kunu hudan tahtadu minad dolalah au nasara muqaddam wa muakhar wa qalatin nasara kadzalik tahtadu qul ya Muhammad laisa kama qultum bal millata Ibrahim hanifa muslima walakin ittabi'u dina Ibrahim hanifa muslima mukhlishan tahtadu wa ma kana minal musyrikin ala dinihim summa alal mu'minina majra tauhid likai takuna lil yahud wan nasara dilalah ila tauhid faqala qulu amanna billah wa ma unzila ilaina yakni bi Muhammadin wal Qur'an wa ma unzila ila Ibrahim yakni wa bi Ibrahim wa kitabihi wa Ismail wa bi Ismail wa kitabihi wa Ishaq wa bi Ishaq wa kitabihi wa Ya'qub wa bi Ya'qub wa kitabihi wal asbat wa bi auladi Ya'qub wa kutubihim wa ma utiya Musa yakni bi Musa wa Taurat wa Isa yakni bi Isa wal Injil wa ma utiya nabiyun yakni wa bi jumlatin nabiyyin wa kutubihim min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa bayyana Allahu bin nubuwati wa tauhid wa yuqalu wa baina Allahi bin nubuwati wa tauhid wa yuqalu la nukaffiru bi ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun makrunun lahu bil ibadah wa tauhid fa in amanu yakni ahlul kitab bimisli ma amantum bihi bi jumlatil anbiya wa kutubihim faqad ihtadaw minad dolalah bi dini Muhammadin wa Ibrahim wa in tawallaw a'radu anil imani bin nabiyyin wa kutubihim fa inna ma hum fi shiqaq fi khilafin minad din fasayakfikahumullah yaqulu sayarfa'ullahu anka mu'natahum bil qatli wal ijla wa huwa sami'u limaqalatihim al-alimu bi uqubatihim sibghatallah ay ittabi'u dinallah wa man ahsanu minallahi sibghah dinan wa nahnu lahu 'abidun wa qulu nahnu muwahhidun makrunun lahu bil ibadah wa tauhid qul ya Muhammad lil yahud wan nasara atuhajjunana fillah atukhasimuna fi dinillah wa huwa rabbuna wa rabbukum Allahu rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun walana a'maluna dinuna walakum a'malukum alaikum a'malukum dinakum wa nahnu lahu mukhlisun makrunun lahu bil ibadah wa tauhid. Jadi ayat ini diantaranya adalah menjadi dalil pentingnya toleransi. Nah, toleran dengan meyakini apa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu,
dan bagiku agamaku, ya. Ini pentingnya tasamuh, toleran, ya, menghormati perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak bisa saja orang sedunia itu dijadikan satu macam, Islam semua, Allah maha bisa. Tapi nyatanya oleh Allah memang dibuat bermacam-macam, ya itu. Lita'arofu, supaya saling mengenal, supaya saling tolong menolong. Lalu bagaimana agar kita bisa duduk berdampingan dengan orang-orang yang berbeda? Terlebih di Indonesia ini negerinya majemuk, atau kita berada di negeri yang berbeda dengan kita, ya. Ya, prinsipnya di antara kita itu adalah senang perdamaian, senang kerukunan daripada pertengkaran. Maka biar yang muncul perdamaian bagaimana? Maka diperbesar titik temunya, diminimalisir perbedaannya. Ya, titik temunya bagaimana? Misalnya agama satu dengan yang lain sama-sama memerintah untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Yaitu, kalaupun keyakinan, akidah, apa yang diyakini, lana a'maluna lakum a'malukum, lakum dinukum waliyadin, kita saling menghormati saja. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, ya itu. Nah, maka dari itu Ki Ahmad Siddiq Jember menyampaikan pentingnya triukhuwah, 3 kerukunan. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, kerukunan sesama umat Islam. Apapun apapun kelompoknya, apapun fahamnya, apapun firqahnya, kalau sama-sama Islam, ayo yang rukun. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, kerukunan sebangsa dan setanah air. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalau sama-sama Indonesia, ayo yang rukun. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, kerukunan sesama manusia. Apapun agamanya, apapun warna kulitnya, kalau sama-sama manusia, ayo saling menghormati, ya. Walaqad karramna bani Adama, aku telah memuliakan anak Adam atau memuliakan manusia. Jadi lawan katanya toleran itu adalah intoleran, tidak toleransi, tidak mau menerima perbedaan, ya. Akhirnya kaku dalam pergaulan keras. Nah, muncullah kemudian misalnya terorisme, radikalisme, ya. Itu karena apa? Tindakan-tindakan intoleran. Kemudian selanjutnya lana a'maluna am taquluna ya ma'syaral yahud wan nasara inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat aulada Yaqub kunu hudan aw nasara kama taqulun qul ya Muhammad a antum a'lamu bidinihim amillah wa qad akhbarana Allahu ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan wa man azlamu fi kufrihi wa a'ni wa ajra'u ala Allah mimman wa a'ta wa ajra'u ala Allah mimman katama syahadatan indahu minallah fit taurati fi hadan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mallahu bighafilin isahin amma ta'malun taktumuna minasyahadah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Tilka ummatun jama'atun qad khalat qad mada laha ma kasabat minal khair walakum ma kasabtum minal khair wala tus'aluna yaumal qiyamati amma kanu ya'maluna fid dunya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi al-juhali minal yahudi wa musyrikil arab
wallahum ma haulahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha illa liyarji'a ila dini abaihim wa yuqalu ma wallahum ay syai'un haulahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha sallu ilaiha yakni Baitul Maqdis. Ya. Jadi dulu orang sholat itu menghadap Baitul Maqdis, tapi kemudian uh, muncul perintah Allah berikutnya untuk menghadap ke Ka'bah. Maka di Arab Saudi itu ada namanya situs yang namanya Masjid Zulkiblatain, masjid yang punya dua kiblat, masjid yang punya dua kiblat, ya. Sebagai pengingat bahwa dulu pernah menghadap ke Baitul Maqdis. Qul ya Muhammad lillahil masyriku as-salatu ilal Ka'bah wal maghribu as-salat allati sallaitum ila Baitil Maqdis ilahuma bi amrillah yahdi may yasha ila siratim mustaqim yusbitu may yasha ala dinin wa qiblatin mustaqimah wa kadzalika yakni kama akramnakum bi dini Ibrahim al-Islam wa qiblatahu ja'alnakum ummatan wasata adlan litakunu syuhada'a 'alan nas. Aku menjadikan kamu sekalian umat wasaton, umat yang wasaton, tengah-tengah. Tengah-tengah itu artinya moderat, tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, ya, itu tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, ya, tengah-tengah, moderat, ya. Ekstrim kanan, radikalisme, terorisme, ekstrim kiri, liberalisme, ya. Liberal menganggap bahwa Al-Quran hadis tidak sesuai dengan zaman, ya. Kalau ekstremis cenderung kaku dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Nah, kita ini moderat, ya. Litakun, makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah akidah tauhidnya mengikuti Abu Musa Al-Maturidi dan Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Musa Al-Asy'ari, ya, itu. Alhamdulillah saya sudah pernah berziarah ke Imam Maturidi di Uzbekistan. Jadi misalnya Imam Maturidi itu tengah-tengah antara takdir dan ikhtiar, ya. Kalau hanya menggantungkan kepada takdir tanpa berikhtiar, seperti kelompok Jabariyah. Tapi kalau hanya berikhtiar, mengesampingkan takdir, seperti kelompok Mu'tazilah, maka Ahlussunnah memaksimalkan ikhtiar dan hasilnya dipasrahkan kepada Allah, bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tengah-tengah secara akidah. Kemudian juga secara secara fikih mengikuti salah satu mazhab dari Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, ya. Yang ketiga dalam urusan tasawuf mengikuti Al-Ghazali dan lain sebagainya. Al-Ghazali itu menggabungkan antara tasawuf akhlaki, ya, itu. Jadi umat yang moderat, tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a likai takunu syuhada'a linnabiyina 'alan nasi wa yakunur rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum syahida lakum
muzakkiya mu'dilan wa ma ja'alna ma hawalna al-qiblata allati kunta 'alaiha shallaita ilaiha tis'ata asyara syahran illa lina'lama likai nara wa numayyizu mayyatabi rasula fil qiblat mimma yang qalibu yarji'u ala akibai ila dinihi wa qiblatihil ula wa in kanat wa qad kanat sarful qiblati lakabiratan lasakilatan illa alal ladzina hadallah hafidallahu qulubahum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum liyubtila imanakum qabla naskhi syara'i wa yuqalu wa ma kana Allahu liyudhi'a liyansakha imanakum walakin naskha syara'i imanikum wa yuqalu ma nasakha imanakum salatakum la ma nasakha imanukum salatakum nahwa baitil maqdis walikulli naskhi qiblatikum baitul maqdis walikulli naskhu qiblatikum baitul maqdis. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Innallaha bin nasi bil mu'minin la raufur rahim. La yansakh imanukum ka qabla naskhi syara'i. Summa zakara du'a an-nabiyhi fi tahwilil qiblat ilal ka'bah faqala qad nara taqalluba wajhika fis sama' raf'a basarika ila sama' linuzuli jibril bi tahwilil qiblat falanuwalliyannaka falanuhawwilannaka fis sholati qiblatan ila qiblatin tardoha tahwaha qiblata Ibrahim fawalli wajhaka fahawwil wajhaka fis sholati syatral masjidil haram nahwal masjidil haram wa haitsuma kuntum fi barrin aw bahrin fawallu wujuhakum fis sholati syatrah nahwah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haq yakni al-haram al-haqqu min rabbihim huwa qiblatu Ibrahim walakin yaktumunahu wa ma Allahu bighafilin bisahin amma ta'malun taktumun wala in atait talladzina utul kitaba bikulli ayatin ala ma talabu minka matabi'u qiblatak ma sallu ila qiblatika wa ma dakhalu fi dinika wa ma anta bitabi'in bimusallin qiblatal yahud wan nasara wa ma ba'duhum bitabi'in bimusallin qiblata ba'd yakni al yahud wan nasara wa la in tabata ahwa'ahum ba'dama nahainaka fasallaita ila qiblatihim min ba'di ma ja'aka minal ilmi al-bayan annal haram huwa qiblatu Ibrahim innaka idzan in fa'alta dzalika khinaidin la minaz zalimin ad-darina li nafsika summa dzakara mu'mini ahlil kitab faqala alladzina atainahumul kitaba atainahum ilma taurati Abdullah bin Salam washabuhu ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisifatihi wa natihi kama ya'rifuna abna'ahum bainal gilman wa inna fariqam minhum min ahlil kitabi la yaktumunal haqqa sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natahu wa hum ya'lamuna fi kitabihim al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin al-haqqu min rabbika innaka nabiyyun mursal minallah fala takunanna minal mumtarin minasyakina innahum la ya'lamun. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka kamu jangan jadi orang yang ragu ya. Jadi kita boleh meyakini kebenaran kita, tapi kita menghormati keyakinan orang lain. Fala takunanna minal mumtarin minasyakin innahum la ya'lamun walikulli wijhatin likulli ahli dinin qiblah wa muwalliha mustaqbiliha bihawa nafsihi wa yuqalu walikulli wijhatun likulli nabiyyin qiblah wa hiya al-ka'bah wa muwalliha amrun ayastaqbilaha fastabiqul khairat fabadiru bitta'at ya ummata Muhammadin min jami'il umam fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan itu
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ainama takunu fi barrin aw bahrin ya'ti bikumullahu yaji'u bikum wa yajma'ukumullahu jami'a fayujzikum bil khairat innallaha ala kulli syai'in min jam'ikum wa ghairihi qadir wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka fi sholati syatra nahwal masjidil haram wa innahu ya'ni al haram wa innahu lal haqqu min rabbika innahu qiblatu Ibrahim salawatullah alaih wa mallahu bighafilin bisahin amma ta'malun amma taktumuna min qiblati Ibrahim wa ghairiha wa min haitsu kharajta kunta fawalli wajhaka fi sholati syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fi barin aw bahrin fawallu wujuhakum fi sholati syatrah nahwa li'alla yakuna linnasi alaikum hujjah linnasi li Abdillah bin Salam wa ashabihi alaikum hujjah fi tahwilil qiblah li anna fi kitabihim annal harama huwa qiblatu Ibrahim fa idza shallaitum ilaihi la takunu lahum alaikum hujjah illa alladzina zalamu wal ladzina zalamu fil maqalah minhum ka'ab bin Ashraf ashabuhu wa musyrikul Arab fala takhshawhum bisarfil qiblat wa khshawni fi tarkiha wali utimma ni'mati likai utiman minnati alaikum bil qiblati kama tamamtu alaikum bidini wa la'allakum tahtadun ila qiblati Ibrahim kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasula yaqulu uzkuruni kama arsalna ilaikum rasulam minkum. Seperti halnya aku mengutus di antara kamu sekalian seorang rasul dari kalangan kamu sekalian min nasabikum yatlu alaikum yaqra'u alaikum ayatina yakni Al-Qur'an bil amri wan nahi, membacakan kepada kamu sekalian ayat-ayatku yaitu Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu berisi perintah dan larangan ya. Wa yuzakikum yutahirukum bitauhid wa zakat wa shadaqah minaz zunub. Jadi tidak hanya taklim mengajarkan saja tapi juga tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela untuk kemudian dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Wa yu'allimukumul kitaba yakni Al-Qur'an wal hikmah ay al-halal wal haram wa yu'allimukum minal ahkami wal hududi wa akhbaril umam minal ahkami wal jududi wa akhbaril umam al-madiyah malam takunu ta'lamun qabla al-Qur'an wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan ingat kamu, bersyukurlah kepadaku dan jangan mengkufuri ya. Nah, itu pentingnya zikir ya. Rasulullah di setiap waktu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian fazkuruni, ingatlah aku, diartikan bitaat, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Azkurukum, maka akan diingat oleh Allah dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dijamin dengan surga. Wa yuqalu fazkuruni firraha azkurkum fisyiddah. Dikatakan juga, ingatlah aku ketika kamu gembira, maka aku akan mengingatmu ketika kamu susah. Biasanya kita ingatnya kepada Allah kalau sedang susah saja, tapi kalau kemudian sedang gembira lupa kepada Allah. Washkuruli wala takfurun, bersyukurlah kepadaku atas nikmatku, wala takfurun, jangan mengkufuri aku. La tatruku syukroha. Ya ayyuhalladzina amanu sa'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan perantaraan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi
apapun permasalahan hidup, itu kuncinya dua itu, sabar, sholat ya. Kita ujian hidup itu macam-macam ya. Ada yang diuji urusan anak, ada yang diuji urusan pasangan, ada yang diuji urusan ekonomi, ada yang diuji uh, dengan tetangga, dengan saudara, dan lain sebagainya. Ada yang diuji sakit, dan lain sebagainya. Maka bersabar itu ala adai faraidillah. Melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah juga perlu sabar. Karena apa? Berlawanan dengan hawa nafsu. Watarkil ma'asi. Meninggalkan maksiat juga perlu kesabaran. Wa alal marozi, ya. Menghadapi musibah juga perlu kesabaran. Wassalat, ini kunci ya, menjalani hidup. Sabar, sholat. Sabar artinya tidak banyak mengeluh ketika menghadapi ujian. Wassalat, wa bikasrati sholati tatawu billail wan nahar. Dengan memperbanyak sholat sunnah di waktu malam dan siang. Wa ala tamhidiz zunub, dan juga berusaha menghapus dosa. Jadi sholat itu diantaranya bisa menghapus dosa ya. Masalus shalawatil khamsi kamasali nahrin ala babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsa marrat ayabqa fihi daron. Perumpamaan sholat seperti sungai yang berada di depan rumahmu, di mana kamu mandi sehari 5 kali, apakah masih ada kotoran? Tentunya bersih. Begitu juga dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kalau kita bersabar dan melakukan sholat, maka senantiasa dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Mu'in, artinya Allah akan menolong orang-orang yang bersabar. Man sabara zafar, barang siapa bersabar, maka dia akan berhasil mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Orang yang belajar tidak paham-paham, ya, perlu bersabar. Orang yang bekerja, kadang untung, kadang rugi, perlu bersabar. Wahafiz, Allah yang menjaga, wa nasir lissabirin, Allah yang menolong kepada orang-orang yang bersabar. Alal marazi, hadapi musibah-musibah. Summa dzakara maqalatal munafikin li syuhada Badr wa Uhud wal masyahid kulluha mata fulan wa dhahaba anhu an-na'im was surur likai la yaghtamma bihil mukhlisun faqala Allah wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Janganlah kamu berkata orang yang dibunuh fisabilillah itu mereka mati tapi mereka hidup, tapi kamu aja yang tidak tahu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah fi ta'atillah yauma badrin wal masyahid kulluha amwat kasairil amwat. Bal ahya'un bal hum ka ahya'i ahlil jannah fil jannah yurzakuna minat tuhafi. Mereka mendapatkan banyak pemberian-pemberian di surga, ya, orang-orang yang syahid fisabilillah. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak tahu. La ta'lamuna bikaromatihim wa halihim. Summa dzakara ibtila'ahu lil mu'minin faqala wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Walanabluwannakum lanakhtabirakum. Aku akan menguji kamu sekalian.
Ujian itu kalau kita lulus kita akan naik kelas ya. Begitu juga kalau kita menghadapi ujian dari Allah, kalau kita bersabar kita akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum nakhtabirakum bisyai'in minal khaufil adui. Kita diuji dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, khawatir terhadap masa depan, khawatir terhadap masa lalu, khawatir terhadap masa sekarang yang kita hadapi, walju. Ujian yang kedua berupa rasa lapar, fi qahtis sinin, itu ada krisis moneter, wa naqsim minal amwal, zihabil amwal, hartanya kurang, ini ujian ya. Miskin, ujian, bersabar tidak menghadapi kondisi-kondisi sulit. Wal anfus, kadang sakit, kadang ditinggal orang yang dicintai dan lain sebagainya. Wazihabul anfus bil qatli wal mauti wal amrad was samarat, dan buah wazihabis samarat, menanam buah prediksinya panen raya ternyata merugi, ujian. Summa qala wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyir ya Muhammad as-sabirin alladzina idza asabathum musibatun mimma zukirat qalu inna lillah nahnu abidullah wa inna ilaihi raji'un ba'dal mauti wa illam nardo biqadaihi la yardo anna bi'a'malina. Ulaika ahlu hadhihi sifat alaihim salawatum maghfiratum min rabbihim fid dunya wa rahmah minal azab fil akhirah. Orang-orang yang bersabar menghadapi ujian seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat. Ya. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Alaihim salawatun maghfiratun min rabbihim fid dunya wa rahmatun minal azab fil akhirah wa ulaika humul muhtadun. Lil istirja. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara karahiyatal mu'minin litawaf baina Safa wal Marwa min kibali sanamaini alladzaini kana alaihima faqala inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Inna Safa wal Marwata yaqulu at-tawaf bainal Safa wal Marwah min sya'airillah. Bukit Safa Marwah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Mimma amarallahu ta'ala mimma nasikil haji faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi la ma'sama alaihi ayyatawafa bihima bainahuma wa man tatawwa'a khairan man zada ala tawafil wajib fa inna allaha syakirun biqalbihi alimun biniyatikum wa yuqalu fa inna allaha syakirun yashkuru al yasir wa yajzi bil jazil. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna bayyana minal bayyinati minal amri wan nahyi wal alamat fit taurat wal huda sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa natahu min ba'di ma bayyanahu linnasi li bani Israel fil kitabi fit taurati ulaika yal'anuhumullah yu'azibuhumullah fil qabri wa yal'anuhumul la'inun yal'anuhumul khalaiqu ghairul jinni wal insi idza sami'u aswatahum fil qabri illa alladzina tabu minal yahudiyah wa aslahu wahidu wa bayanu sifata Muhammadin wa natahu faulaika tubu alaihim atajawazu anhum wa ana tawabu al-mutajawiz liman taba ar-rahim liman mata ala taubati. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang menjadi hajat kita, urusan duniawi dan ukhrawi, dijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana tukhlisu biha qalbana tulimna biha zaman ladunya wa tukrimuna biha bisa'ada wal karamah tuksiru biha amalana wa sabana wa tsabana wa diafana wa tarzugana. Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala adada ma khalaqta wa razaqta wa ma tawahiyyata alayhi min tusharru fil khalaiqi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwari rizqi wal futuhat. Ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u absut alina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sarifi saril asma sifat wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa'a wa li kulli illatin shifa wa li kulli hajatin qada'a wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika salihin fi dunya wa akhirana wa alihi wa sahbihi salim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbil alamin Iyyaka arrahmanir na'budu rahim. wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.